नमस्कार बंधुरा प्रिय कथा चैनेले सकलके जानाई स्वागत। आशा करछि तोमरा भालो आछो, आमरा खूब भालो आछि। पड़ন্ত बिकाले दुजने बेरिये पड़ेछि आबारो रथ देखते। जगन्नाथ देव मासिर बाड़ीते आगामी शनिवार दिन पर्यन्त थाकबे, तारपर आबार शनिवारই आबार बाड़ी फिरे आसबे। सेई सुबादे आमादेर खिला माठे एक रथयात्रार आयोजन करा हयेछिलो। शनिवार पर्यन्त ओई स्थानेই जगन्नाथ देव थाकबेन एबं शनिवारই आबारो उदयनारायणपुर फिरे आसबे, अर्थात निजेर बाड़ीते फिरे आसबे। এইভাবেই অনুষ্ঠানটা आयोजन करा हयेछिलो। এখন আমরা চলে গিয়েছিলাম आरती হোম সমস্ত কিছু দেখবার জন্য। আর দেখো মানুষের কতটা ভিড়। এই শুভক্ষণে নিজে উপস্থিত থাকার দরুন নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে হচ্ছিল। হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে। तिरुपति समाधान भक्त काची के प्रधान धन्यवाद राष्ट्र राष्ट्र पंचम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शिवाजी कला भक्त श्री के दो लोक के मूर्ति जय प्रभु भगवती धाम की जय विक्रम मुद्रा धाम की जय सिकंदर की धाम की जय रत्ना कोटे सेवा धाम की जय इसी के भगवान की जय भक्तराज को लगा नाम की जय समस्त गौ भक्त बिंदु की जय आगे रावण की जय पिता पिता गौर के नाम में विष्णु हे कृष्ण हरे कृष्ण। तो এরপর প্রভুদেরকে প্রণাম করে নেবার পরে এখন চলছে বিভিন্ন রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর জগন্নাথ দেবের অমৃত কথা শোনার পর এই অনুষ্ঠান সুবাদে এক মেলারও আয়োজন করা হয়েছিল। মেলাটাও একটু ঘুরে নিয়েছিলাম। অ্যাজ ইউজুয়াল যেরকম মেলা হয় সেরকমই মেলায় ছিল। আর মেলাতে যেহেতু প্রচণ্ড হারে কাদা ছিল সেজন্য বিশেষ ঘোরা হয়নি। কয়েকটা জায়গা ঘুরে নিয়ে একটুখানি পাঁশকুড়ার চপ, একটু জিলাপি, তারপরে টুকটাক একটুখানি সন্ধ্যাকালীন যে স্ন্যাক্স হয় সে সমস্ত খেয়েই বাড়ির দিকে রওনা দিয়েছিলাম, যেমন মোমো, তারপরে চাউমিন। তো আজকের ভিডিও এখান পর্যন্ত। ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে পাশে থেকো। টাটা।